warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Darjat tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Wahyu Erwanto, SPD, Guru Bahasa Inggris SMK Satya Kudus. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Bahasa Inggris untuk memenuhi portofolio di UKIN, ya. Dalam kesempatan ini materi yang saya ajarkan adalah tentang passive voice, di mana melalui materi ini saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa dengan menggunakan media random box. Untuk lebih jelasnya bagaimana suasana pembelajarannya, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, and you? Okay, I'm very well too. Ya, thanks for asking me back. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya kembali, dan welcome to Mr. Wahyu class. And there is a sentence. There is a sentence under the sentence welcome to Mr. Wahyu class. Ada kalimat di bawah Mr. Wahyu class itu apa ya? Tolong dibaca, Mbak. How is it going? How is it going, ya? How is it going ini hampir sama seperti menanyakan kabar how are you today. Ya, tinggal dijawab it is going well or it is going great, like that. Ya, oke. Before we continue our study today, let's pray together by saying basmalah. Ya, and then repeat after me ya. Diulangi setelah saya. Oke, siap? All praises to Allah, the Almighty who always give the mercies for us. Please guide us to study. May the knowledge be beneficial for us. Amin. Okay, good. Right, ya. So let me check the attendance first. Coba saya absen dulu. Aziknan Najatil. Oke. Ani Dewi Larasati. Oke. Bilva. Oke. Ari Lestiorini. Vivin Frista. Widya Setia. Oke, good. And Zahra Khairur Riza. Okay, good. Okay, and then actually for having to make you more excited today, agar lebih semangat hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, nanti kita bisa stand up. Stand up please. Stand up. Jadi nanti gerakannya adalah like this. The move is like this. Ya. Oke. Ram. Everybody ram. Sam sam. Ya. Ram sam sam. Guli 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 guli. Ram sam sam. Arafik arafik. Guli guli guli. Guli guli guli. Ram sam sam. Oke, gitu nggih. Oke, are you ready for having the movement? Ready ya? Oke. Jadi for the first part it would be slow, and then for the second it would be faster, the third faster again, and the fourth and very very faster ya. Pertama itu pelan, lambat, cukup pelan, 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 cepat, cukup cepat, cepat, sangat cepat, gitu nggih? Ya, oke. Are you ready? Ready. Oke.
applause, you may sit down. Oke, ya. All praises to Allah ya. Segala puji bagi Allah. We were given the health, diberikan kesehatan, masih bisa berkeringat ya. Alhamdulillah. Oke. Mr. Wahyu has a picture like this. Saya punya gambar seperti itu. Would you please read the phrase? Coba dibaca itunya, Mbak. Sponsored by Coca-Cola. Sponsored by Coca-Cola. Have you ever seen this picture? Pernah melihat gambar ini sebelumnya? Ya, where? Di mana? Indomaret. Di Indomaret. Oke. Di Indomaret. And then and where? Dan kapan tuh biasanya? Of course, when I go to the Indomaret, sir, ya. Pasti jelas ketika saya pergi ke Indomaret ya, kapannya itu. Biasanya di advertisement ya, di beberapa iklan, biasanya ada tulisan sponsored by Coca-Cola. Kira-kira ada lagi enggak selain ini? Kita coba lihat. Let's take a look. Nah ini, Sports Mind, produced by. Ada produced by, ya. What do you think? Kira-kira ini produknya apa ya? What is the commercial product? Is it clothes or food? Ini makanan apa pakaian kira-kira Mbak? Food or clothes? Tidak tahu. Oke, kira-kira apa? Food or clothes? Tidak tahu. If you see the picture like that, kira-kira produknya apa? Kalau tadi apa? Kalau the first picture, drink ya, drink. Kalau ini kira-kira apa? Ya, bisa pakaian sportswear ya. Bisa pakaian, bisa sepatu. Yang jelas bukan makanan ya. Karena produce itu adalah diproduksi oleh TS Sport. Jadi perusahaannya namanya TS Sport. Kalau yang ini perusahaannya namanya apa, Mbak? Perusahaannya apa? Coca-Cola. Coca-Cola, good ya. Jadi perusahaannya Coca-Cola, sponsored by, disponsori oleh Coca-Cola. Yang kedua, diproduksi oleh RS Sport. Oke, kita punya gambar lagi satu. Nah ini, press release, konferensi pers ya ini ya. FDA allows use of COVID-19 test kits developed by local scientists. Di sana ada developed by. Nah, ini ada peringatan kemarin waktu ada COVID, jadi penggunaan itu ya tes COVID ya, penggunaan tes COVID dan itu di develop itu dikembangkan oleh ya local scientist, ilmuwan regional ya, ilmuwan lokal ya seperti itu ya. Yang pertama ada the first ada sponsored by Coca-Cola. Yang Pak Wahyu tekankan di sini adalah kata-kata sponsornya ya, sponsored by, disponsori oleh, diproduksi oleh, dikembangkan oleh. Oke, let me write this. Ada sponsored, the sponsored by, terus apa lagi? The second, would you please write? Masih ingat Mbak? Coba, yang kedua. Coba dulu. Mbak Naza. Number 2. Produced by. Would you please write here? Ya, good. Produced by. Diproduksi oleh ya. And then yang terakhir adalah ada developed by. Nah, dikembangkan oleh. Produced by RS Sport. RS Sport. Yang terakhir local scientist. Nah, udah ketemu, tinggal depannya. Nah, biasanya yang digunakan di
pada umumnya kita yang di masyarakat digunakan hanya penggalan ini saja nggih. Padahal itu sebenarnya di depannya ada yang dihilangkan. Kita coba lihat. Sponsor by Coca-Cola. Apa yang disponsori biasanya? Biasanya kalau Coca-Cola itu sponsor apa ya? Event apa ya biasanya? Acara apa? Bola, bisa. FIFA misal ya, FIFA World Cup 2020 is sponsored by lah. Isnya ini apa? Tobinya. Hanya saja biasanya orang dihilangkan sponsored by gitu ya. FIFA World Cup 2022 is sponsored by. Jadi Piala Dunia 2022 disponsori oleh Coca-Cola. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat produce by RS Sport. Kira-kira RS Sport itu what kind of items that they produce? Kira-kira itu ya. Dan ini yang disebut dengan passive voice. Kalau kita terjemahkan di, ya. Nah, kalau misal kita buat yang aktif bisa Pak? Bisa. Kalimat aktif itu yang Misal ya, dibalik berarti, tinggal dibalik. Coca-Cola mensponsori, mendukung FIFA World Cup. Paham? Tinggal dibalik. Yuk kita balik. Coca-Cola sponsor FIFA World Cup, for example. Number 2, RS Sport memproduksi these shoes. Kalimat aktif lebih simpel ya. Ya, tinggal kata kerjanya kita ubah ke present tense. Ngikut tensesnya. Yang ketiga, dibalik, local scientist, ilmuwan lokal. Scientist develop the use of COVID-19 test kits. Nah, the use of 19 bla 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 ya. Oke. Itu. Hari ini tujuan pembelajarannya jelas, saya akan bacakan tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, dengan disajikan teks lisan berupa dialog, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks interaksi transaksional lisan, mengenai, meminta, dan memberi informasi terkait tindakan kejadian tanpa perlu menyebut pelaku dalam teks ilmiah dengan benar. Yang kedua, dengan disajikan sebuah teks tulis berupa percakapan tentang polusi, peserta didik dapat menelaah fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, mengenai, meminta, dan memberi informasi tentang tindakan atau kejadian tanpa perlu menyebut pelakunya dengan dalam teks ilmiah dengan benar. Itu ya beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selain yang di dalamnya ada tentang passive voice. Oke. Untuk lebih mengenal bagaimana passive voice itu digunakan, I will play a video. Yeah, but before we play the video, I would like you to make a group. I will divide this class into some group ya. Saya akan membagi kelompok kelas ini menjadi beberapa kelompok. Oke ya, is it okay? Oke ya, sebelum kita menonton videonya. Oke, silakan. I will divide A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D.
Okay, please stand up. A with A, B with B, C with C, and D with D. I will repeat, saya akan ulangi. A, B, C, D, A, B, C, D. Tadi kemana sana habis ini? A, B, C, D, A, B, C, D. Oke, please stand up. A dengan A, B dengan B, C dengan D. Kelompok A, kelompok B, C, dan D. Ya, silakan. Kelompok A di sini, B, C, D. Ya, A, please, A here, please. A di sini, A, B, C, D. Come on. Ya. Okay, finish. Okay, let's see the video. Kira-kira what is the title of the video ya? Kira-kira judulnya videonya ini apa? It's a rainbow. Yes, a rainbow, Tofu. Can you tell me all the colors in the rainbow? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. That's the way to remember it. All 7 colors, and it looks so pretty. But how is a rainbow formed? Rainbows are spectacular rays of color. Sunlight looks white, but it's really made of different colors. A rainbow is seen when the sun shines after the rain. White light is made of 7 colors. Wow! What's this? It's a prism. Okay, let me explain it to you with the help of a prism. The sun forms a rainbow when white light passes through raindrops. The raindrops act like tiny prisms. When sunlight passes through a raindrop, it bends and scatters into the band of colors. This can be reflected back to you as a rainbow. But where do I look for a rainbow? You need to remember 3 things. First, it must be raining. It must be raining. Second, the sun must be shining. The sun must be shining. Third, you must be between the sun and the rain. Okay, Tofu, now let's enjoy watching the wonderful rainbow. Okay, what is the best title for the video? Kira-kira, what do you think? Kira-kira dengan melihat video tadi, judul yang paling tepat itu apa? Rainbow. What is rainbow in bahasa? Pelangi ya. Bagaimana pelangi itu dibentuk? Nah, bagaimana pelangi itu dibentuk? Berarti kalimat pasif, gitu kan? How is rainbow formed? Bentuk itu dari kata form, ya. Ditambahi ed karena verb 3. Gitu nggih? Ada to be-nya. Berarti menjawabnya rainbow is formed
Nah. Nah. Kira ada, coba kita cek ada kalimat tersebut enggak? Nah ini kan judulnya benar ya. How is a rainbow formed? Kurang A. Bagaimana sebuah pelangi dibentuk? Kita coba cek. Ini tadi disebutkan beberapa warna-warnanya ya. Oke, how is a rainbow formed? Di sana ada passive voice ya. Is sama form. Ya, is to be. Rumus passive voice kan to be sama verb 3. Is sama form. Terus ada lagi. Oke, coba saya akan putar lagi. Okay, let me explain it to you with the sound. Oke, in this scene di adegan ini apakah ada kalimat is there any passive form? Passive voice? Ada kalimat pasif? The sun makes rainbow when white light pass through raindrops. Ada? Ada to be sama verb 3 enggak? Rumus passive voice kan itu. To be itu contohnya apa Pak? Is, am, are, was, were, been, be. Were ya, bukan when. Ini tidak ada passive voice-nya. Ada. Karena terjemahnya the sun makes rainbow, matahari membuat pelangi ketika cahaya putih melewati rintik-rintikan hujan. Apakah ada? Tidak ada. The rainbow when white light passes through raindrops. The raindrops act like Kalimat ini apakah ada passive voice-nya? Apakah ada to be plus verb 3? Kata kerja bentuk 3? Oke, tidak ada. When sunlight passes through a raindrop, it bends and scatters. Apakah ini ada? Yang mana? Ya, be reflected. Nah, benar. Bagus. This can be reflected. Nah, be plus verb 3. Ini bisa tercermin ya. Passive voice itu bisa diartikan dicerminkan maupun tercermin, tertutup atau ditutup. Kalau di sini lebih ke this can be, ini bisa tercermin kembali ke kalian sebagai pelangi, itu ya, benar. Be reflected. Oke, sudah agak paham ya. Terus kita lagi. The band of colors. This can be reflected back to you as a rainbow. But why do I look for a rainbow? You need to remember 3 things. First, it must be raining. It must be raining. Second, the sun must be shining. The sun must be shining. Third, you must be between the sun and the rain. Okay, Tofu, now let's enjoy watching the wonderful rainbow. Oke, mungkin dari It's a rain. Oh look, there, it's a rainbow. Ada kata pasifnya? Tidak ada. Yes, a rainbow, Tofu. Apa ada? Tidak ada. Can you tell me all the colors in the rainbow? Violet, indigo, fawn, rainbows are split. That's the way to remember. So pretty. Kali ini ada tadi ya, is sama form. Berarti ada 2 ya? Oke. Oh ini ada. Ini ada, kira-kira yang mana?
Ini ada. Yang mana? Ini ada passive voice-nya, kalimat pasif. To be plus verb 3. Yang mana? Isin. Isin bukan malu ya. Isin. Ojo isin ya. Ada is form, isin. Tadi ada lagi, apa lagi? Ini kan verb 3. Dapat dilihat ya, dilihat. Verb 3. Verb satunya apa? Melihat. Tadi ada is reflected, ada bagus. Oke. Ya, saya rasa sudah agak begitu paham, dan agar to make you more clear about my explanation today, agar lebih jelas tentang penjelasan saya, let's having random polls. Ya, kita akan memainkan bola acak. Itu nggih. Silakan. I need someone here. Mungkin kelompok pertama. Kelompok pertama, group A. Would you please? Only one student here. Yang 3, you may over there. Yang 3 silakan ke sana. Yang 1 cukup membaca perintah saya. Oke. Yang lain, the other members, you may over there. Oke. Coba ini dibaca. Ya. Shin. Oke, sudah? Isin when. Oke, good. Dah. Ini. When the sun shine. When the sun shine. Agak dekat, Mas. Sini, Mas. When the sun shine. Louder. When the sun shine. Okay, would you please read? When the sun shines. When The sun, the sun shines. shines. Okay, good. And then After the rain. sendiri. Would you please read? After the rain. Coba, oke, you may sit down. Coba kamu ambil sendiri Mbak Rainbow di bawah. Okay, you already have the full ball, the 4 balls, and then please diskusikan itu menjadi kalimat yang utuh dan urut. Nah, karena kan semuanya acak, kira-kira yang mana dulu? Oke, the next group. Oke, number 2 ya. Oke, we only need to coba 3 semuanya. You may use Google Translate, bisa memakai Google Translate. Oke, Mbak. Oke. This one is made of. Is made of. Halo. Is made of. 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 Yang ada made of-nya.
Udah. Yang terdengarnya apa dia ambil, enggak apa-apa. Enggak harus tepat. Oke, next. Ya. Be reflected. Okay, come on. Sudah. And then? Ini sudah. 7 colors. Tadi yang mana? Ini apa ini? Reflect kan 3. Yang ini loh. White light. White light ada. Oke. Oke. Okay, I think you are finished having the discussion. Have a discussion, please. Diskusi. And now I would like to invite Group A to present the result of the discussion. Saya mau lihat kelompok A dulu untuk ke depan, ya. Coba ke depan. You please stand up based on the correct order. Berdirinya sesuai urutan dari kalimat acak yang kalian susun. Oke. Sudah? Oke, for the first sentence, as for the first phrase apa? A rainbow. Rainbow. Asian wind. Asian wind. The sun shines after the rain. Okay. Once more again. Satu kali lagi. A rainbow. Asian wind. The sun shines after the rain. Okay, good. Give applause to this group. Ya, benar. Belum. Jadi a rainbow, sebuah pelangi terlihat ketika matahari bersinar setelah hujan. Oke, give applause. You may sit down. Oke. Oke, you may keep the ball first. Ya, bisa tolong Mbak satu diambilkan temannya, bawa keranjangnya. Take the break it. Take the basket ya. Nah, dibawa terus ambilin tolong. Oke. Okay, you may put the basket at the back of your class. Bisa ditaruh di belakang kelas ya. Oke. Oke, thank you. And then for the next, I will give you the LKPD pengetahuan. Jadi saya akan memberikan latihan soal. Don't worry. Latihan soalnya adalah ini ya. Oke, there will be ada itu ya. Read the text intensively and discuss with your partner. Jadi ada dialog di sana, dibaca dan tolong diskusikan dengan partner kalian gitu nggih? Oke. I will give you some minutes. So, the answer please write the answer. Ditulis ya.
di dekat itu ya. Ditulis jawabannya setelah nomor itu. Silakan. Don't forget to write down the group members. Jangan lupa menulis nama kelompoknya. Silakan. I will give you 2 minutes to write down the answer. Tidak mengalami kesulitan ya, jadi itunya dibaca dulu dan you please first you read the dialogue and then answer the questions ya. Baca dialognya dan itunya, oke? Iya, oke. Okay, good. Time is up. I think time is up. And then would you please read the questions? Okay, I have your case here. Oke, sekarang kita coba kelompok B untuk menjawab pertanyaan pertama. What is the dialogue about? Ya. What is the dialogue about? Bentar. What is the dialogue about? The discussion about climate change and the effect. Yeah, the effect. Okay, give applause to this group. And then how about the second question? What is the second question? Second questionnya tuh tentang apa? What is the purpose of their discussion? What is their purpose of their discussion? Ya, purpose-nya apa? Tujuannya apa? To ask and give information about the cause and effect of climate change. To ask and give the information about the cause and effect of climate change. Ya, untuk menanyakan sebab akibat perubahan iklim. Oke. Oke, I think you are doing great for this LKPD and we will go to the next activity. That is about LKPD. Okay. I will give you the second LKPD, that is about the skill atau keterampilan. Kalau tadi, maaf, Mbak. Okay, for the first part, kalau tadi tentang pengetahuan adalah ada dialog dan kalian mencoba untuk memahami dialog tersebut, comprehend the dialogue, and then sekarang would you please fill the blanks, ya, isi bagian-bagian yang kosong dan ada clue-nya under the dialogue. Di bawah dialog sudah ada jawabannya sebenarnya tapi acak dan mohon dipasangkan di sana. Ya. Oke, please. Oke, good. Write down the answer please. Nanti ada dua anak, Sandra and Saf ya, yang dialog ke depan ya.
Siapa jadi Chandra, siapa jadi chefnya? Oke. Pause dulu, Mas. Oke, and now it is the turn for having the present your result of the discussion. Sekarang adalah waktunya untuk ke depan membacakan apa hasil diskusinya ya. Because it is the dialogue, karena ini adalah dialog. Coba kelompok C, who will be the representative? Siapa yang menjadi wakilnya? Oke, Mbak Chandra dan Mbak Naila. Come up please. Mbak Vida and sorry, Mbak Vida and Mbak Naila. Sorry, I was influenced by this name. Come on. Okay, please take hold this mic. Nah, sambil nanti bacakan. Kalau Mbak yang Naila itu. Excuse me, do you mean if I'm interviewing you? Not at all what I can do for you. Can you tell me what bread is made from? Bread is made from bread flour. It's that dog bread flour that cultured pieces all to rice and fill in packet on oven. What about brown bread? Can you inform it? Brown bread can also to refer to white bread with added coloring, usually caramel. I would like to know about the serving. Could you describe it? Bread can be served at many temperatures. Yeah, and actually, please back to your seat. Kembali ke tempat duduknya awal. Silakan. Yeah, and then for the next, please in pair, secara berpasangan, you make a dialogue, membuat dialog about the, ya, kalian bisa membuat dialog tentang sebuah ini ya, sebuah percakapan yang dimana di dalamnya ada kalimat passive voice. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa yang telah kalian laksanakan di LKPD 1 dan LKPD 2, ya. After you make the dialogue, after you write the dialogue, send first to my email. Jadi kirimkan dulu dialognya ke email saya, and then if you already finish send the email, I will check. Pak Wahyu akan cek bagaimana, apakah sudah benar apa belum. Jika sudah ACC, if I give you the permission, ya, jika saya sudah ACC dan setelahnya akan membuat yang namanya video. Jadi kalian berdialog tapi di video. Ya, tapi saya akan mengecek tulisan kalian dulu, apakah dialog tersebut sudah benar apa belum, apakah sudah ada passive voice-nya apa belum, apakah komunikatif apa tidak. Saya cek dulu, kalau sudah saya ACC silakan next untuk aktivitas selanjutnya, record, you may record the video, you may make a video. Oke? Paham ya? Oke, don't forget to do the assignment, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Itu akan menjadi bahan diskusi kita akan tampilkan ke proyektor besar dan kita akan diskusikan hasil videonya. Itu oke? And then I would like to invite one of you to do the reflection. Anyone dare to do the reflection? Oke, Mbak Naja, come up please. Ya, come up. You may bring something. Boleh membawa sesuatu, it's okay. Time is yours. Oke, hari ini kita belajar tentang passive voice. Passive voice atau kalimat pasif biasanya digunakan untuk menunjukkan minat pada orang atau objek yang mengalami suatu tindakan daripada orang yang melakukan tindakan tersebut. Biasanya passive voice digunakan dalam teks ilmiah seperti pembentukan pelangi pada video seperti tadi, perubahan iklim, dan lain-lain. Rumus passive voice sendiri biasanya yang pertama ada to be ditambah verb 3.
Dan biasanya di teks-teks seperti apa yang banyak menggunakan passive voice? Seperti teks ilmiah, Seperti yang kita pelajari ini tentang pembentukan pelangi, dan perubahan iklim. give applause to Mbak Naza. You may sit down, and then I think that's all for today. Jangan lupa ya, dan tolong persiapkan untuk kegiatan kita sebelumnya yang video tadi. Itu I think that's all for today. Let's close this great occasion by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. I think that's all, and finally the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.